Final! 100 minus 100. Zero! Pagka-bright ang pangapag-umangko na eh. Ang 100 kuhaan og dos pili-bilin. Zero. Mali. 100. Two. Mali. 90. 1. 19. 92. 92. Mali. 90. 91. 91. Ay, di 100. 1. Dos sa may kuha sa 100. Ay, di 90. Ay, 18. 1. 2. 80. 80. 70. 21. Ay! Naabot ako 21. Konday. 91 day. 91. Mali. 92. Kulang pa. 93. Kulang pa yun. Pataas pa yun. 90. 94. Kulang pa yun. 95. Kulang pa. Dos sa may kuha. O sa may sagot ha. 95, 96, 97, 98, 99, 100. 100. 96. Dos may ikuha. 97. 97. 102. O siya 100 to. 97. 101. Ang 100 gani kuha og dos. Ay. 95, 96, 97, 98, 99, 100. 101. 102. Ayun, nagkuhaan mag... Ang... One. Dili, wali. 150. Six. Klaro kayo? Paminaw ha? Ang 100 kuhaan og dos. Magsugod ko sa 95 ha? Ihap ko. 96, 97, 98, 99, 100. 97. Kulang. 96. Kulang isa, kulang. Sobrang isa po. 98. Akan na, may gwapong answer. Yay!